এতিয়াতো মিটিং খতম হৈ নাছে এখন একটা হ্যান্ডলুম হোটেল না কি তাতে সেইখানে দেখি আছে ভাল লাগিছে ইউনিভার্সিটি প্রফেসর টিম উই হ্যাড এ গুড প্ল্যান চাই চাব কি হ'ব এতিয়াতো কুইমা ডিমাপুৰ পৌঁছি যায় না আছে তাতে বস্তি বস্তি পলাই ৰাখে পিছতে এতিয়া সেইকাৰণে হোটেলে চাই দি আছে অলপ এক্সপেঞ্চিভ হ'ব নিচিনা আছে অলপ কোনোবাই মই তেৰাবলৈ নাই ডিমাপুৰ লাজো Naga sector. I will take it. It's original. These are the original collections, probably, which I am privileged of. Okay. Okay, sir. Okay. Thank you, ma'am. Nice. Malatim, Professor Sap. Pedal busti de polai rakha pichide aro. Jungle polai rakha pichide. Nego hotel agena dinner gurabi. Biya do nohai. Sabi seat na. Eto American altar tree koi na. Konya khan mo andor hat koi. Eto bonala seat na. Lop dam lakhibo. Nechula khiti ra kati na bonai lat na. Pare le bishi ba. Ijawado Monbra Pojo Station Assam Sonari bra Monbra Pojo Station jaise Assam de etu pichi de Dimapur pongchise etia do morning de ase early morning Kohima na jagi de aro etu pichi de ekbar ami khan laga partners academic partners in every koyamigan university pansta edu han lokote amigan partners ase ami laga team partners ase tahan logo meeting ekta grole ase etia gor jai gena olop morning hobo morning any kobe dawn edo rosni da aibo eneka gurisho gole do 5-7 kobo dress up korbo aro ami khana university partners khan meeting kurobole Dimapur de pongche ase to takhan bi man dur ba aise alag state pra pongche laga ase to tahan ke be mai khushi na tahan bi mohan ki modot kurobo gona time phelai gena paisa phelai gena ni man dur ba man dangor professor khan hole bi ami khan logo meeting korla ha to ami khan bi man privilege feel kore और याते हाई दिया रहा ताहन लगा चुटु मुटु फरा सारा नॉइले होटल खान तक भी साइड बोले नॉय मुआंदो होले भी ताहन बरा ही मन एक्सपेंसेस करे ना दुख पाए ना हाथ मन भावना जरा अमेगन अच्छी दिन दे मीटिंग करो ताहन लोगो मीटिंग करे ना मुआला फोकस तो डोनर मिनिस्ट्री अलग गवर्नमेंट स्कीम्स खान किन्या एतो खान दो चला के ना अमेगन फार्मर्स खान और अलग student khan benefit khan to sai dibo kinega develop korbo eto la upor meeting gola ase aro these people are professors at the university so these people are you know like ekdam dimak ta manu khan do eto khan ase eto ra teacher lecturer laga upor do professor khan ho jesu na professor khan do bishi dimak tahan je tuida tinda doctorate degree thuri gana takha aro teaching la line de man experience manu gana je to tahan bi ekta amegan ge modot kurubo goina aha je etu we'll see and we'll keep you update thank you